हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी एंड टेस्टी वेज पुलाव बनाने की रेसिपी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी एक बार इस तरह से इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे राइस। ये है बासमती राइस, आप इसे किसी भी नॉर्मल राइस से भी बना सकते हैं। ये है 2.5 कप, आप इसे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेने हैं सोया चंक्स। ये लिए हैं मैंने 1.5 कप सोया चंक्स। सोया चंक्स और राइस को हमें नॉर्मल वाटर में 15 से 20 मिनट तक सोक करके रखना है। अब हमें लेनी है कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, 1 कप फ्रेश मटर, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च। आप इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सोया चंक्स। इसे मैंने पानी में से निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टर करते हुए अच्छी तरह से my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.